Isu murom kurina, isu laga murom nakamano laga majuri murom chanai gina. Ito paido taila amma karne ito Arunachal di chawali takalaga asli duli pungji gina ase. Ini ulup tangga uliwi kai gina taila amma gi ipado sawali di dibo ini orna tai Arunachal di chawali takalaga. Mohan family ba to amma gina joldi par kuri mon na holibi na pare kile poisa na takarba. Mohan pustige thaki jaba kinishu beleste thaki jaba to na pare na inega ane toko engai ta ye mongka ne sausina phema ngamte ane sireni bu phema awe ito bodaro amnian ba para ta Guys, welcome back to my channel. Ajiwi apne al logo de video kata ita lugina ane ase ulo asorit lagala video kata ita lugina ane ase kenshin so pusti bara video ikta patai gina ase pemari laga ito apne al logo de share koriwo ene hona aji kata ita cherry di video lugine ane ase mo logo de right ita pogina ase bonita left or right view pai ita pogina ase video de ai jabum amma ikta idu neck na problem ikta ulai ase idu laga video kata ita lugina ane ase idu na age de moi idu kata ikta ulup explain kori diwole mona ase mo last monday yang bang posti chaise idu time dibi itu patient logo de lock koriwo ene orna dela aman ge lock koriwo ene orna apabi lagi show holi time na pakarne lock na korigena halaka aji taila video aji panako de pare ase takan whatsapp mula number kiki mangi gina takan panako video do patai gina ase itu tai jundu idia doli de ai gine ase aru itu didi laga opor de ene na futa korina didi wara taila didi ko boy ya de doli de tagi ase dai to ene orna mulo de number de gina kandi korina itu video kata ikado amni an logo de share koriole ase to anilagan nambi inya mase aro angba ase de sop to kunyak manoi ase do tela amala video na daga niti kada imde itu tela tada aro ikta se di mawde dai barabe ikta message digina se tela amala ga problem do itu bi apni an itia honi lobe aro itu bichire dagan barabe itu WhatsApp devi moi logo de voice note putha lagabe da apna logo de dikhai di bole ase itu bi apni an bara first video continue na chata inde itu bi honi lobe de do apni an soki the first channel dia ase moi aji amma connecta video panai ase mon family ba amma ke do mohan hospital de bi loji se aro tala kawole to pahade no online na to bitore e olai china one treatment bi logo na pare or side over na pare mohan family ba to ama ke joldi par kuri mon na holibi na pare kile poisa na takarba mohan pustige thaki jaba kinishu beleste thaki jaba to na pare na inega pc saloi se amala pimer do na ko na ta 18 do moi bi kor guje holi pc series ko na khota bi cover na pare na huni je itu ba moi bi try gure je holi poisa nai poisa line de libi pc dok itu ba moi bi kinami kurina aji merendo chamera ta na family te moi request koi de ase cheni paima namdia paima otalak chi sakna paima nyam hak nyam ni che ane motop dung ba paima ane se ni bo paima enyo bu chen de ane toko engai ta ye mongka ane sausina paima ngamde ane se ni bo paima awe ito bodaro amnian ba para ta kiman pare ole pre ba le motop kuri divide ko na aro ek taka dui taka libi ina ko na motop kuri divide ko na apne ngi bi ina chane de se thank you so much acha brother mo ekta kota ko mo na sab ni ke manu to business bi na like bo na libi taila kaw hoile to kina pika je kina ga phule to mohan sukur tikina je aro itu taila bimar lo mohan family macho de chani na aro amni ba bi ni like ina koi dibi kaw hoile to ni pahadi to kaw na thakanis na phal thakanis na ne ka se hoile bi tai sas lo wole tuk pai sas to khata hoi jai pon hoi jai na aro phat khawle na pare aro kitaba ekdam serious bi hoi jai na ina type te se taila to alap ina hoile bi apni ba bi koi dile kineka any like manu ba poisa kan niti libi izoke na eku mohan pia na ko na eku noy preba motop kriti se ole itu tangwa se mohan na mi de na pre motop ti se ole tu tangwa se moi ni mi de do hello mlen you amna youtube amna kamin ke moi khushi paise itu aman kinji ju ase tai itu ma ke bimar to hoile pahadi bimar nisna noi gina yedi khau to itu pitol te ase pitol te khau olai na ase itu to ase alo
হসপিটালে হতাই যায় এতিয়া ভাল হোৱা নাই এতিয়া বি ডিমাপুৰ যাবলৈ মন থাকা আছে হ'লে বি 1 টকা পইচা নেথাকা পৰা কিনা যাব এইটো ভাৱনা আছে আপোনাৰ খান এইটো চাহ মানুহ খান কোনবা ইমান থাকা মানুহ খান কি চাই কিনা এইটো 1 টকা 2 টকা হ'লে বি কোন মোটাপ দিবলৈ মন আছে এইটো আমাৰ এইটো নেমেতে এইটো ফটো খিচি কিনা পঠাই আছে itu apna kan ki sa mano kan itu tai ki tu saburi tu bimar sima iku netha nisna ase itu pahade tu phuli na tu na itu bhat khawa itu sas pura ekdam diktali ase khau tu itu pitol te ase pahade noi kina itia bi dimapur themin jaboli karone itu bonai na ti ase itu thank you तो गाइस itu ase apni ala opore tela dada bara be message dikta tela amma laga pimar ki mujin kan dik kora laga photo kora laga itu apni ala logo dikai di dishe itu sabuli do man serious patient no hanisina ekta ase holewe tan bara kwa do itu right side phale kitia ba chule aro awas be ulawole na phare ni abi ko ase aro kitia ba do aro yadi phale aya ase ni oi change by change na aro bat be khawoli na pare ine ase ine ko se to morom gori dewe apni an barabi moi some few this video loi gena ananai ulob race koribo ine aba bi dakisu holewe itu bimari la opore ki ase na itu one bimari mado health na madad na korigina itu chari bole mon nai itu be itu la opore aro postiri ta mano na ase aro rasta bi imam bi ase de mon be itu kensin su do par korina cha time bi rasta bi inya pia ta ki itu warne family members kan apni an morom korigina itu ko du be apni an ki pare ase itu bara apni share korigina madad kori dibe itu laga be viewers kan sob ki koi di ase takan barabi koise tela dada barabi koise manuam barado bisatri no koribo pare de ene abi koi kina ase apni an barabi oni kina dagi holi mula amado ine ania asina bishi tok pa ase kidia ba serious ine jai ase ene abi koi kina ase aro itu la oporibe puisa baran madad no korilebe pray bara holibe madad kori dibe de ene apni an sob logo de koi kina ase tai moi gi itu voice message poda laga apni an la osoribe moi honi boli dise itu pai do taila amma karne itu Arunachal di jawli takalaga ase duli pungji kina ase ini ulup tangga uliwi kai gina taila amma gi iparo sawli di dibo ini orna dai Arunachal di jawli takalaga itu yadi taka malik para ulup ruki bole di dise tai karne aro amma do achana ki obon na jane aro chai gina do aro hai boli na koribo na titar ulo apni chai gine amma do ini aro serious patient hoji ini hoji do apni aro hai boli na paribo boli tai mun dangor hoi gina moi alak jagai di jai jabo chai gine amma ki ulo boli madad koribo ini ona dai private hoji obodil gandhi hoji kam koribo ini ona jawli takalaga yadi didi bara uluk tin ruki boli dia ase yadi boi gina ase aro itu awar naro ase tai do yati boi ase tuli de to dangni jet liong de ase moi do saina moi do tuli de boi ase to guys moi baro video ka ta hai apne la osur de banai gina dikhai dia ase apne bara morom kori boli laga ase sob do aro apne la din guys apne ki kamai ase itu bara ekta wa hole tui to hole itu mon bara madad kori sholi do tai laga ama be ek par do hospital de jaigina tai laga bimar tu ki ase itu chani boli paribo itu laga upor de tai itu cheni gina tawai bi ki logo de ase itu kan sob kai gina ini tai chawle ase itu warne family members kan sob ke aro viewers kan sob ke request kore dia ase apni itu oli tui do oli tibuli na pare lewi apni bar share dila siblings kan dila family members kan logo de share kore gina itu kan kumba madad kore boli mon ta kan karne itu madad kore boli di sholi do itu sobse aro apni madad tamor korala ekta hobo itu bi ekta viewers kan ke itu chene dia ase mon dosto ga dia karne mon 100 dia karne apni la personal life bi ekta duk ekta do no apni aji itu madad kora do mon ikilo boli next time to la family de kumba bimarin napara laga bimari ola time de mon ikilo ko de milegina bimari tamuro mon bara chitibu karne help koribo karne itu bi ekta pui ase so guys aji laga video imanda gi ase moi description di ta la
account number, GB number ito nga so TD caption ni TD bo isu morom gorina isu laga morom nakamano laga majuli morom chanai gina itu ko oli duito ko oli apni sab madad kori dibe de to eta request kori dia say thank you so much Mika please family members thank you